वेलकम टू बोलते हाथ। लियोज़, अप्रैल का महीना आपके कैरियर, कारोबार, सेहत, मोहब्बत, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात पर क्या असर डाल सकता है? क्या ये महीना आपके लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा या चैलेंजेस का सामना होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लियोज़ के कैरियर के बारे में। तो लियोज़, अप्रैल का माह नाज़ायचा साल 2025 इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये महीना आपके कैरियर के लिहाज से काफ़ी नतीजा खेज़ होना चाहिए। पूरे महीने में मुश्तरी आपके 10वें घर में रहेगा, जिससे काम की जगह पर आपकी पोजीशन बेहतर होगी। अपने तजर्बे और अज़म के साथ आप अपने लिए एक मुकाम तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ 10वें घर का हाकिम ज़ोहरा और छठे घर का हाकिम ज़ोहल दोनों महीने के आगाज़ में सूरज, अतारद और राहु के साथ 8वें घर में होंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको किसी भी साजिश से होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास कोई शख्स परेशानी का सबब बन सकता है। महीने का दूसरा हिस्सा निस्बतन अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल को जब सूरज आपके 9वें घर में दाखिल होगा तो मुलाजमत में तब्दीली या नई मुलाजमत के हसूल के इम्कानात के कवी इशारे हैं। कारोबारी हजरात को मोहतात रहना चाहिए और किसी भी ऐसे काम से गुरेज करना चाहिए जो गैर कानूनी हो, क्योंकि इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। 13 अप्रैल को 10वें घर का हाकिम ज़ोहरा रुज्जत से बराह रास्त हरकत में बदल जाएगा, जिसके नतीजे में आपके लिए पेशा वराना तौर पर बेहतर चीज़ें रूनुमा होंगी। हर एक के साथ मस्बत और खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने साथियों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो इसके नताइज बुरे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लियोज़ के फाइनेंस के बारे में। आपके माली मामलात के लिहाज से अप्रैल के पहले 3 दिन काफ़ी मुस्तहकम होंगे, क्योंकि मरीख 11वें घर में होगा, जिसके नतीजे में आपकी आमदनी में काबिल ज़िक्र इजाफ़ा होगा। लेकिन तीसरे नंबर पर मरीख आपके 12वें घर में दाखिल होगा, जिसका मतलब ज़्यादा खर्च हो सकता है। ज़ोहरा, अतारद, राहु, ज़ोहल और सूरज सभी आपके 8वें घर में होंगे, जिसका मतलब अखराजात में मुसलसल इजाफे के अलावा कुछ इजाफी पोशीदा अखराजात हो सकते हैं। मस्बत तौर पर इस अरसे के दौरान कुछ पोशीदा दौलत हासिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। ताहम इस मुद्दत के दौरान किसी भी मालियाती सरमायाकारी से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मुमकिन नुकसान हो सकता है। अप्रैल का माह नाज़ायचा साल 2025 बताता है कि सूरज 14 तारीख को आपके 9वें घर में एरीज़ अपने अरूज में होगा। इस दौरान आपकी माली हालत में नुमाया बेहतरी आ सकती है और हुकूमती शोबों से भी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। माली इस्तेहकाम आपकी समाजी हैसियत को भी बेहतर बनाएगा, लेकिन चूँकि मरीख अभी 12वें घर में है और हर दूसरा सियारा 8वें घर में, इसीलिए आपको माली मुश्किलात से निमटने के दौरान मुहतात रहना होगा। ये ज़रूरी है कि आप इस वक्त के दौरान अपने पैसे को गौर और एहतियात के साथ संभालें। अब हम बात करते हैं आपके सेहत के बारे में। तो अप्रैल के माह नाज़ायचा साल 2025 के मुताबिक लियोज़, इस माह आपकी सेहत शायद थोड़ी मुश्किल होने वाली है। सूरज सबसे पहले एक मुश्किल वक्त की निशानदही करेगा, क्योंकि ये मरकरी, राहु और ज़ोहल और ज़ोहरा के साथ 9वें घर में होगा। चूँकि ये सियारे भी तंदुरुस्ती के इंचार्ज हैं, आप अब भी सेहत के मसाइल का सामना करेंगे। तीसरे से मरीख 12वें घर में दाखिल होगा, जबकि केतु पहले ही दूसरे घर में है। यह आपके मसाइल को मज़ीद ख़राब कर सकता है। इसके अलावा आपके 8वें घर में 5 सियारे मुस्तकिल तौर पर सेहत के चैलेंजेस का बाइस बन सकते हैं। आपको आँखों में दर्द, हाजमे के मसाइल और छुपे हुए सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं। बिलतरतीब 13 और 7 तारीख को कदरे बेहतरी आएगी, जब अतारद और ज़ोहरा बराह रास्त हरकत में आएंगे।
اس کے بعد 14 اپریل کو سورج اپنے 9ویں گھر میں داخل ہوگا۔ آپ کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اسے آہستہ آہستہ واپس پٹری پر لے آئے گا۔ آپ کو اپنی صحت میں بتدریج لیکن نمایاں بہتری کی توقع کرنا ہوگی۔ چھٹے گھر کا حاکم زحل 8ویں گھر میں پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کو اپنی صحت کے مسائل کو نظر انداز کرنے سے گریز کرنا چاہیے، دوسری صورت میں آپ کو ایک سنگین بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کے بارے میں۔ لیوز محبت کے رشتوں کے معاملے میں ماہ کا پہلا حصہ تھوڑا کمزور رہ سکتا ہے کیونکہ مریخ 5ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے اہم دوسرے کے درمیان کچھ جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ مریخ کے 12ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی حالات بہتر ہوں گے، پورے مہینے میں 5ویں گھر کا حاکم مشتری 10ویں گھر میں ہوگا۔ اس دوران زحل کا اثر مشتری اور 5ویں گھر پر بھی رہے گا۔ اپریل کا ماہانہ جائزہ 2025 پیش گوئی کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے رومانوی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، جو آپ کو ترقی کے لیے کوشش کرنے کے قابل بنائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ یہ مہینہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ 8ویں گھر کے سیاروں کی سیر آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، جس کا اثر آپ کی شادی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ بھی رابطے ہوں گے اور مختلف موضوعات پر ممکنہ طور پر کچھ شدید بات چیت ہوگی۔ آپ کے سسرال اور آپ کی شادی شدہ زندگی کے درمیان قریبی تعلقات کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ مثبت رویہ برقرار رکھیں۔ آپ کا رشتہ ان کے تعلقات میں کسی بھی عدم توازن سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کے خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ ایسا لگتا ہے کہ اپریل ایک فیملی ممبر بنانے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ پورے مہینے میں مشتری 4تھے گھر میں رہے گا اور آپ کے دوسرے گھر کو بھی متاثر کرے گا، جس سے مسائل کو کم کرنے اور مثبت ماحول کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ لیکن کیتو پورے مہینے دوسرے گھر میں رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورج، زحل، راہو، زہرہ اور دوسرے گھر کا حاکم عطارد سبھی 8ویں گھر میں پیچھے ہوں گے۔ مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران خاندان کے کسی فرد کی صحت بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ اپریل کا ماہانہ جائزہ سال 2025 بتاتا ہے کہ 4تھے گھر کا حاکم مریخ 3 تاریخ کو 12ویں گھر میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بیرون ملک سفر کے مواقع مل سکتے ہیں۔ مشتری کے آپ کو خاندانی زندگی کے سنبھالنے کی اجازت دے گا، حالانکہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ مہینے کے شروع میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، جس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، لیکن جب زہرہ رجر سے براہ راست حرکت میں آتا ہے تو یہ مسائل بہت کم ہو سکتے ہیں اور آپ کے بہن بھائیوں کی صحت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں اور ان کی زندگی میں درپیش کسی بھی چیلنج کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں۔